naka-video. Wala na naman. Hindi ko na naman siya nakuhanan. Ayun! Kaya ano, sobrang layo na. Ano ba yan? It's so... Bayan. Ano ba yung mountain yun, oh? Teka nga. Anong bundok yan, oh? Yun. So, ano yan? Taal yan? Yan yata yung, yung pinakit ng mga climbers. Ano bang bundok yan? Lugod baboy yata yan. Okay na, ano? Lugod baboy. Makulot. Makulot? Makulot. Sa Cuenca. Cuenca, okay. Lugod baboy, bandang Mabini kasi yun, no? Sana all. Pabakasyon lang. Painom-inom lang pag may time. Diba? Yan si Sir Edwin. Bait-bait na naman. Balik naman ay Cavite. Mao na naman. Diyos ko po. Sarap buhay. Wow. Pababa na kami. Si Mama aga pa. Panlimpyo. Hi! Hello. Nagupit mo ah. Ano talaga ikaw ah. Malayo ka pa sa akin ah. Oh, anak, pahawak nga. Kaya medyo nangangalay na ako. Ay, iba sa namin, Mama. Dali mo to dun sa loob. Ito pa. Hello. Hi, Joy! Hello. Hello, Joy. Sabi mo, Papa, stick wire. Aba, okay. Tulog pa. Ano pa na yung mo ginapa-check up ito liwat. Bibi. Bi, gising na, Bi. Bibi. Bi, ina. Hindi gid magmangno ang baby. Bibi. Bi. Bibi. Bibi. Ina, hindi gid wagid labot ho. Bi. Bibi. Bi. Bibi. Bi. Bibi. Hi, Bi. Hi. Inay. Inay. Hi, Bibi. Hi. Hi, Bibi. Pati ikaw, Bi. Inay. Bi. Erede. Bibi. Ha? Basa ba na yung baro ya? Hi, ate. Hi. Ay, nako. Aga pa. Umiyak na. Kaya. Price. Oh, TF7. Let's go. Pwesto din. May mga gamit natin dyan na lang. Oo nga. Dito ka lang sa gitna kasi. Hi, ate. Ano? Mama, talong bigla. Hindi ka pwede sa taas. Guys, I am Leah.
Because I am a barko. Pupunta po ako sa Manila. Bukas po kami mauwi sa probinsya. Now I am here. Look. Sa'yo to. Akin to. Oh my God. Jordan. Sabi mo hello. This is my friend. And this is my brother. Brother so hiding. Okay? Goodbye. Hello guys, I am here because I'm talking too much. Oh, whoa. This is my Peter. Say hello. Jordan. I'm finally last. Jordan. Ryan. Tanya ako, Mama. Wait, ha? Hello, guys. Look, guys. I'm Becky, right? But just look at me.